Welcome to Dr. Naveen Bhatt's YouTube channel for learning Sanskrit. To watch his all videos, please subscribe and press the bell icon. Watch the videos till the end and give your feedback in the chat box. सर्वेभ्यो नमस्कारः। पूर्वतन पाठे वयं प्रथमा विभक्तेः आरभ्य चतुर्थी विभक्ति पर्यन्तम् अधीतवन्तः। भवन्तः तं पाठं न दृष्टवन्तः चेत् अधस्तात् विवरणे तस्य पर्चने दत्ता वर्तते, तन्नुत्वा कृपया पश्यन्तु। अस्मिन् पाठे वयं पञ्चमी विभक्तेः आरभ्य सप्तमी विभक्ति पर्यन्तम् अपि च सम्बोधना विभक्तिं च पठिष्यामः। Namaste one and all. In the previous lesson we have learnt about first case to fourth case in Sanskrit. If you have not gone through that lesson, please find the link in the description. In this lesson, we are going to learn about fifth case to seventh case in Sanskrit and again Sambodhana Vibhakti, which is used for addressing. आदौ पंचमी विभक्तिः अपादानकारकम् इति कथ्यते। ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रात् यस्मात् यस्य विश्लेषः भविष्यति तम् अपादानमिति कथयन्ति। यथा वृक्षात् फलं पतति, अत्र वृक्षात् फलस्य विश्लेषः संभविष्यति, अतः वृक्षम् अपादानकारकम्, अतः पंचमी विभक्तिः वृक्षात् इति। Fifth case is used for denoting ablative case. In Sanskrit we call it as apadana. Apadana means separation. To denote the separation, panchami vibhakti, that means fifth case. For example, fruit falls from the tree. Here the separation of the fruit from the tree is observed. So the tree is called as apadana and it will have fifth case, that means panchami vibhakti. In English, in the meaning of panchami vibhakti, we use from. For example, fruit falls from the tree. अन्यम् उदाहरणं पश्यामः। बालकः गृहात् आगच्छति। अत्र बालकः गृहात् आगच्छति इत्युक्ते गृहात् तस्य विश्लेषः संभविष्यति। Another example, बालकः गृहात् आगच्छति, which means boy comes from the home. Here the separation of the boy from the home is observed, so the home is called as apadana, so we use panchami vibhakti in the meaning of from. अधुना षष्ठी विभक्तिं पश्यामः। षष्ठी विभक्तिः सम्बन्धं द्योतयति। यथा इदं बालकस्य पुस्तकम्, अत्र बालकस्य पुस्तकस्य स्वामित्वसम्बन्धः दृष्टः, अतः बालकः इत्यस्य पुस्तकस्य सम्बन्धं द्योतयितुं बालक इत्यस्मै षष्ठी विभक्तिः आयाति। Sixth case in Sanskrit it is called as sambandhakaraka. In English we call it as possessive case. It denotes the relationship between two objects or two persons or object and a person. For example, idam balakasya pustakam, which means this is boy's book. Here the owner of the book is boy. So the relationship between the boy and book is expressed here with the use of shashti vibhakti, that means sixth case. एवमेव अन्यम् उदाहरणं पश्यामः। Sita Ramasya Patni. Sita is Rama's wife, or Sita is wife of Rama. In this case, you can see that sixth case is used in the meaning of apostrophe s or in the meaning of, which denotes the relation. अधुना सप्तमी विभक्तिमधिकृत्य पठामः। क्रियां कर्तुं कर्त्रे अधिकरणं यद्वर्तते तत् अधिकरणकारकमिति कथ्यते। तस्मै सप्तमी विभक्तिः च आगच्छति। रामः गृहे पाठं पठति। अत्र रामः इति कर्त्रे पाठपठनार्थं गृहम् अधिकरणं विद्यते इत्यतः गृहम् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः आयाति, अतः गृहे इति आगतम्। Seventh case is called as adhikaranakaraka in Sanskrit, which means locative case. Locative case means for a subject to do his work, which is the location, that is called as adhikarana, which will have saptami vibhakti, means seventh case. For example, Ramaha Grahe Patham Pathati, it means Rama is reading the lesson in the home. Here, for the subject Rama to read the lesson, home is the adhikarana, that means the location. So for that home, adhikarana karaka comes, so it will have saptami vibhakti. In English, in the meaning of in, on, at, we use saptami vibhakti. अन्यम् उदाहरणं पश्यामः। पुस्तकं गृहे अस्ति इत्यत्र पुस्तकस्य अधिकरणं गृहम् अस्ति इत्यतः गृहम् इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः। We shall see another example. पुस्तकं गृहे अस्ति. Here it means book is in the home. Here in this example, for the book to be, the home is the location. So the home means graha will have saptami vibhakti, which is the form of गृहे. अधुना सम्बोधना विभक्तिं ज्ञास्यामः। सम्बोधना विभक्तिः कमपि आकारयितुम् उपयुज्यते। उदाहरणार्थं हे राम अत्र आगच्छ। संबोधना विभक्ति is used for addressing or calling someone. So for example, हे राम अत्र आगच्छ means हे राम come here. वयं पाठस्यान्तम् आगतवन्तः। अस्मिन् पाठे वयं विभक्तिमधिकृत्य पठितवन्तः।
मम सर्वान् दृश्यलेखान् पश्यन्तु, लैक् कुर्वन्तु, शेर् कुर्वन्तु, सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु, भवतः अभिप्रायानपि सूचयन्तु. So, we have learnt about the usage of cases, that means vibhaktis in Sanskrit. In brief, please share, like, subscribe my videos and give your feedback in the chat box. Thank you for watching.